आसतु गोटे पद पढ़ी आम आगे बढ़ा। आपण मैंने मो सहित बाहर करेंगे मिखा। मिखा पुस्तक आनी हाँ देख नहले मोर बाइबल रे नाई भाई बोली कि कहतु हाँ समस्त पाखे थी जुनस पर मिखा थी है जुनस पर मिखा समस्त बाहर करंतु 6 अध्याय बाहर करंतु 6 अध्याय 8 पद पढ़। हे मनुष्य जहा उत्तम ताहा से तुमको जणाई अछंती। देखंतु केते सुंदर भाव रे लिखा है जहा उत्तम कहतु उत्तम 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 बोले कौन जोटा कि भल सेटा परमेश्वर कौन करिसंती लुचाई कि से गुप्त रखिंट कि आमको से जणाई जहा उत्तम ताहा से कौन करिसंती तुमको जणाई अछंती न्याय चरण दया भल पाइबा और नम्र भावरे तुम परमेश्वर सहित गमनागमन करिबार एहा छड़ा सदाप्रभु तुम ठारू आउ कोन चाहंती। देखंतु आम ठारू परमेश्वर कौन चाहंती आम ठारू परमेश्वर कौन चाहंती भाई माने ये लिखा जाउची न्यायचरण न्याय भाव में आम आचरण करिबार आउरी दया को भल पाइबाटा आउ नम्र भाव में परमेश्वर सहित गमनागमन करिबा एहा छड़ा सदा प्रभु तुम ठारू आउ कौन चाहती। अनेक समय आम भावु मु दान देदेले यथेष्ट मु प्रार्थना टिके बसीदेले यथेष्ट मु बाइबल गोटे 5-7 थर पढ़ी ना मो कौन आ दरकार मु टिके गीत गाइले यथेष्ट दरी टिके बिंचाई देले हेला रूम टिके झाड़ू करदेले हेला मु टिके बाइबल पढ़ी देले हेला मु टिके आराधना टिके उपासना को मु परिचालना करदेले हेला एई प्रकार आमे भाबु मात्र परमेश्वर ए सब ठारू मध्य से कौन चाहते आम ठारू आमे जेपरी नम्र भाव में परमेश्वर सहित गमनागमन प्रभु आम सहित से चलवा पाई चाहूचंती। आमर ए जो आपन देखिबे ए कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे बा आमर ए अंचल रे केतरा ख्रिस्टियन मान को एमती डुमा डोसीची से माने कार सहित चलवा को इच्छा करबे जदि बाबूशान हीरो पळा आइला जदि अनुभव जदि सिनेमा काढ़वा को पळा आसी हाथ धरिकिना हिंडवा को बहुत पसंद से कौन पसंद तांकर सहित टिके चलबी मु टिके नहीं कि तांकर सहित फोटो उठाइबा भारी जाइथिबे देखछंती कि नहीं हाँ ए अनुभव आसथिला आमे मध भाटी थिला बेले बुझाइबा को कुकुड़ा गाली रे जाइकिना मुटुंग मुटुंग पैसा बांधी हारिकिना मुंह सुकाई किना बसला बेले बाबूशान आसथिला हम बाबूशान तो ये बसची ए नाई आरी गोट अच्छी एमान आसथिले कि अरे लोक माने एते पागल मनुष्य मान पछरे निजर नाक ऊपर रखबा पछरे एते पागल ही जाइछंती मात्र परमेश्वर आमर सहित से चलवा पाई चाहूचंती आमर सहित बसवा पाई आमर सहित उठवा पाई से चाहूचंती मात्र आज मनुष्य मान को पसंद ना कहीं पसंद ना आम तो नम्र ना हूँ हाँ सकाले टिके आम पकाइबू नहले क्लियर हेब ना और केतना माँ मान प्रार्थना आइबा पूर्वर चर्च बाहर जो बाड़ थी कि गोटे जगह थी सीटी भांग लुचाई कि आइबे पुणी केतरा चर्च एमान सहित प्रभु चलुचंती नहीं मत कहतु एम ए ठारे चलवाटा बेसी पावरफुल ना जीशु सहित चलवाटा पावरफुल हाँ कार सहित चलवाटा पावरफुल भाई आज राष्ट्रपति आसी सहित बसी गोटे टी भजन कर यीशु कहते आम्भे तुम सहित बसवा तुम्हें आमर सहित बसब आमे गोटे मेजरे कौन करवा भजन कर परमेश्वर चाहते जे मनुष्य निजको नम्र करी आमर सहित चलतु एटा परमेश्वर चाहते एटा ठारू आ परमेश्वर कौन चाहते अनेक समय आमे कौन करू सब कर देऊ आम
गोटे ख्रिस्टियान भाव में आम पिंधाड़ा ठीक थी राइट टाइम रे आम आसबू वाक्य शुणबू सब करबू नम्रता जदि नथिबो कौन लाभ हो नम्र किए अच्छी भाई बोलना पड़े केते ख्रिस्टियान को मुझे देखी किए नम्र होती नम्र हेले कि लाभ आज आपण मान निकटर मुझे कहबी नम्र हेबार आशीर्वाद नम्र हेबार आशीर्वाद विषय मुझे केतरा कथा आपण मान निकटरे कहबी आपण मान पढ़े संडे स्कूल पुओ झील मैंने सब बेले से वाक्य को कट करती बहुत सुंदर वाक्य यीशुख्रीष्ट पार्वती उपदेश से कहले माथ्यू 5:5 पढ़ंतु तो कौन बोल लिखा गला नम्र लोके धन्य नम्र लोके धन्य धन्यर अर्थ के जानी कि धन्यर अर्थ हाँ किए जानी धन्य जानना धन्य बोले आशीर्वाद पाई व्यक्ति इंग्लिश रे लिखा जाए ब्लेसेड ब्लेसेड माने आशीर्वाद पाई किए नम्र लोक कौन से आशीर्वाद पढ़ंतु तलको नम्र लोके धन्य कारण सेमाने पृथ्वीर अधिकारी हेबे से माने कोठीर अधिकारी हेबे पृथ्वीर अधिकारी हेबे ए पृथ्वी बोली कहले आमे ए पृथ्वी को आमे माइंड देबु आमे मुई तो एते नम्र हेली मके वार्ड मेंबर आका करि नांती बोलला पुरी के जनकर मुंह सुखी जाइथिबो नम्र लोके धन्य से माने कोठीर अधिकारी हेबे पृथ्वीर अधिकारी हेबे को पृथ्वी हाँ ए वर्तमान पृथ्वी की ए वर्तमान पृथ्वी रे नम्र लोक मान किसी अधिकार ना नम्र हेबो किछि लांच देबो नहीं सबु बेले सत्य कहबो से माने ए पृथ्वी रे अधिकारी हेई पारबे ए दुनिया रे नहीं कोन गोटे कथा अधिकारी हेई पारबे नहीं एटा एई पृथ्वी रो कथा से कहू ना से आउ गोटे पृथ्वी को पृथ्वी सेटा आपण मान को मु पढ़े देबी प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 पदर एमती लिखा जाउची परे मु एक नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी देखिली ताहा प्रथम आकाश मंडल और प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला पुनी समुद्र आउ नथिला पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरुसालेम बर निमंते सज्जिता कन्यार सदृश प्रस्तुता होई स्वर्गरु ईश्वर निकटरू अवतरण करिवार देखिली आउ मु सिंहासन मध्यरु गोटे महाशब्द यह कहिबार सुनिली देख मनुष्य मानक मध्य ईश्वर वासस्थान अच्छी से सेमानक सहित वास करिवे आउ सेमाने ताहांकर लोक एटा प्रेरित जहन पात्म नामक दीपरे से दर्शन देखुचंती से भविष्यतर कथा को से लिखुचंती ए पृथ्वी कहले कौन नूतन पृथ्वी एई वर्तमान पृथ्वी लोप हेबा पई जाउछि वर्तमान पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबा पई जाउछि आ ताहांकर मनोनीत लोक मानक पई गोटे नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल कौन करिछि अपेक्षा करि जेते बेला आमे निजको नम्र हेबु आमे से पृथ्वीर अधिकारी आमे हेबु पृथ्वीर अधिकारी हेबु प्रिय भाई माने भौणी माने प्रिय मंडली आमे जो परमेश्वर सेवा करूछु से नम्र परमेश्वर अटंती जदि आमे निजको नम्र करिबा ताहले ई सब आशीर्वाद गुड़िक निश्चित भाव में आमे पाइबा आपण मान पढ़िबे से माथ्यू 18 अध्याय माथ्यू लिखित सुसमाचार 18 अध्याय तार 4 पदरे लेखा गला कौन बोल लेखा गला अतएव जे कही एही सान पिला परी आपना को नम्र करे से स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ सान पिला परी निजको नम्र सान पिला परी एक्टिंग करवाटा करी हेबो कि नहीं कहतु करी हेबो कि नहीं करी हेबो मात्र एक्टिंग करवाटा से कहूना से एक्टिंग करवाटा कहूना कौन बोल से कहउचंती जदि
आपण मान पढ़िबे माथ्यू 19 अध्याय 14 पद। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର? ଶିଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବୋଲେ ଏଇ ସାନ ପିଲା ପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିହେବ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି ପଢିବେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଫେରି ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ସାନ ପିଲା ପରି ହେବାର ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଫେରିକିନା ସାନ ପିଲା ପରି ହେବାର। ଫେରିକିନା ସାନ ପିଲା ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲବାଟା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବାଟା ଏଇଟା ସହଜ। ମାତ୍ର ଫେରିକିନା ଆମେ ସାନ ପିଲା ପରି ହେବାର। ସାନ ପିଲା ବୋଲେ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଥାଇକିନା କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି ଡକା ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଥାଇକିନା କହିଲା? ଫୋନରେ କହିଲା କି କୋଉଠି ଥାଇକିନା କହିଲା? ସେ ଫେରି ଆସିକିନା ବାପାଙ୍କର ଘର ନିକଟକୁ ଆସିକିନା ସେ କହିଲା, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା? ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି ଡକା ଯିବାର ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମତେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମର ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ପରି ମତେ ରଖ। ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କଲେ? ମୂଲିଆ ପରି ରଖିଲେ କି? କେମିତି ରଖିଲେ? ଆଗରେ ଯେମିତି ମୋର ପୁଅ ଥିଲୁ, ଏବେ ମିଶା ତୁଇ ମୋର ପୁଅ। ଆଗରେ ଯେମିତି ତୋର ଘରେ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କ'ଣ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆମର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଆମକୁ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଜଗତରେ ମୁଇଁ କ'ଣ କରି ମୋର ନାଁକୁ ଉପରକୁ ନେବି, କ'ଣ କରି ମୋର ଅମାରକୁ ବଡ଼ କରିବି, କ'ଣ କରି ମୁଁ ଟଙ୍କା କମାଇବି, ଏଇ ସବୁ ପଛରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ମାତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିବେ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ। ଅସାର ଗର୍ବ ବୋଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଟା କରିବି ଆଉ ଏମିତି କରିଛି ବୋଲି ମୁଇଁ କହିବି ବୋଲି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ। ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ହୃଦୟ। ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟରେ ସେ ନମ୍ରତା ଦେଖବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ କ'ଣ କର? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ସେ ଭାଇ ମୋର ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଘର ଆମର ଘର ଆଗରେ ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଘର ବାନ୍ଧିଛୁ ତୁମେ ପୁରଲେ ବୋଲେ ହାଜିଯିବ ବୋଲି। କେମିତି ସେଟା କି ହାଜି ଯାଇ ହେବ? କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୀନା ବଜାରରେ ବୁଲି ଆସୁଛୁ ଆମେ, ହାଜୁନି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶାଖାପାଟଣା ସିଟି ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜୁଛନ୍ତି କି? ଏମାନଙ୍କର ଘରେ ପୁରଲେ ହଜିଯାଏ ବୋଲେ କ'ଣ? ଏଟା
आमर परिके नाहीं। प्रभुंकर वाक्य कौन कहे अन्य ठारू मध्य कौन कर लेखा जाउची प्रत्येक अन्य को अपना ठारू श्रेष्ठ बोले निज को आका श्रेष्ठ मने करंतु नहीं। मुई जेमती प्रभु को पाइछि से भाई मध्य प्रभु को पाइछन। मोर जेतकी मूल्य अछि तांकर मध्य सेतकी मूल्य अछि। मते जेमती परमेश्वर सृष्टि करिसंती से भणी को मध्य प्रभु सृष्टि करिसंती। निज को आका श्रेष्ठ मने करबा कथा केउ मान निज को श्रेष्ठ मने करबे नम्र लोक मान सेमती करबे नाही गर्वी लोक मान सेमती मने करबे। हमर परमेश्वर गर्वी को दूररु चिन्हंती मात्र नम्र लोक मान को से आशीर्वाद करंती। नम्र लोक मान को से अनुग्रह प्रदान करंती। लेखा जाउची तुमे कोन करो आपणा ठारू श्रेष्ठ मने करो काकू अन्य को मो ठारू मध्य से भाई बोल मो ठारू मध्य से मूल्यवान। तापरे तळकु पढंतु प्रति जन केवल आपणा विषय मनोयोगी न होई अन्यर विषय मध्य मनोयोगी हो। अन्यर विषय मध्य मनोयोगी आमर से रोमियो से बानाबाटी गोटे गाँव रे नुआ गाँ सेठी आमे सुसमाचार प्रचार करबा जाइतिलु जोटी कि ख्रिस्टियन लोक मान बिल्कुल नहांती से जाइतिलु। से रोमियो कहूतिला जे तांकर घर द्वार बहुत असुविधा पानी गली जाउची एंती पालो टिके पकाइछंती सेठी टीण घर फर तांको गोटे आमे करदेले से भल रही था बोली कि से चिंता कर से केमती जगार अच्छी से जोरी टाणिकिना गोटे भाटा मार जगार जोरी टाणिकिना से अच्छी मात्र से कौन करुच्ची से मानकर माई से चिंता कर एटा प्रभु देखिकिना ता गोटे इंदिरावास घर आसी हाँ आम निजर विषय बेस चिंता करूँ कि आमे निजर विषय बेस मनोयोगी लोक कहे कहीं पूर्व पुरुष शुणी शुणी आसुचंती निजे भल थिले दुनिया भल हाथ गोड़ सुख थिले बोलना पड़ी थी चार हाथ गोड़ा का महाप्रभु बोलबे कि नहीं एमती लोक मान मन रे सेना माइंड सेट हो जाए इटी अन्यर विषय मध्य मनोयोगी आमे हेबार आमर गीता दीदी से ट्रांसफर हो गला नले से कौन करबे जते बेला सैलरी तांकर हेबो कि सैलरी न हेले मत पनीपरिया गोटे किलो टमाटर गोटे किलो एमती किणिकिना आमर चर्च केतरा परिवार को से कौन करबे देई देई किना से आसे किए केमती भाव में चलुचंती आमे अन्य मान विषय मध्य मनोयोगी हेबार आमे कौन करू निजर कथा आमे कौन करू मुई खाइबी मुई पीबी मोर एका सबू हेले हेला एई प्रकार आम मानकर अनेक समय रे मनोभाव रोच किंतु परमेश्वर तांको वाक्य से लिखि दउचंती कौन बोले लिखुचंती आपणा विषय रे मनोयोगी न होई अन्यर विषय रे मध्य मनोयोगी निज विषय भी मनोयोगी हेबार अछि मात्र ता सहित अन्य मान विषय मध्य मनोयोगी हेबार आवश्यक रहिछ। तापर 5 पद ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरि मन थिला हां तांकर जेमती मन थिला तुम मानकर सेही परि मन हेउ तुम्भ मानकर सेही परि मन हेउ से ईश्वर रूपी हेले हे ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मने कले नाही किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी अपना को शून्य बोले कले निज को नम्र कले हमर परमेश्वर नम्र आमे प्रभु को ठारे थाई 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 आमे कौन है बारुची कौन है बारुची कौन है बारुची नम्र है बारुची आमे जदि आमे चर्च रे रही रही जेतिकी हमर वर्ष संख्या बढ़ुची सेतकी जदि हमर टेम्पर बढ़ुची बोले की लाभ होची कोन तो नाही गोटे कथा कोन आज प्रथम श्रेणी रे जॉइन हैला पोरे नहीं कि द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी एमती बड़ी बड़ी जाएबो कि नहीं जेते बेले दशम गला पर नवम अष्टम सप्तम षष्ठ हेई आसीबो कि नहीं कोन गोटे कथा आमे जदि प्रभु को सहित अछु जो क्यों प्रभु से नम्र से निज को कौन कले शून्य बोले कौन बुझुछ शून्य बोले कौन कौनटा शून्य बोले कौन
ଏମିତି ଦେଖବାଟା କି କଣଟା ଶୂନ୍ୟ ବୋଲେ କଣଟା ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ମାନେ ନିଜକୁ ଖାଲି କଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ସତରେ ସେ କିଛି ନଥିଲେ କି ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖ କିଛି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ 10,000 ପକେଟରେ ଥିଲେ କେମିତି ଥିବେ 10,000 ଯଦି ପକେଟରେ ଧରି ବସିଛୁ ହୋଟେଲରେ ଚିକେନ ଫିକେନ ଅର୍ଡର ଦେଲୁ ଆଣବାଟା ଡେରି କଲେ ମିଲ୍ସ ସବୁ ଘେନି ଦେବି ବୋଲବୁ ଆମେ ସବୁ କି ନାହିଁ ମିଲ୍ସ ଯେତିକି ହଣ୍ଡାର ଅଛି ସବୁ କିଣିଦେବି ବୋଲଦେବୁ ନାଇଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ 50,000 ଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଭରଲା ମୁଣା ସାଇଡର ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇକିନା ଥିବ ଗରମ ଥିବ ନାଇଁ କି ଆହୁରି କେତେ ଜଣ କଣ କରିବେ ଗାଡି ଥିବ ଗାଡି ଚାବି ଭିତରେ ଭରବେ ନାହିଁ ବାହାରେ ଥିବ କାହିଁକି बोले केतरा एंती रिमोट सिस्टम केतरा चाबी गुड़ी को आसुची बाहर निहाती रखबा पड़बो सेटा मुई कहूनी आउरी केतरा नियमित थिबो कि नै जोटा कि भितरे भरबा कथा से माने भितरे भरबे नै सेटा गाड़ी कोटी को छाड़ देथिबे ना गोल भीतर गाड़ी आनी हबो कि नै आनी हबो कि चाबी आनी से चाबी से माने बाहर ओलाई बोले कोन मुई भी खाली हाथे आसी नै बोली जानंतु नै भूल भटकार जो ओलाई कि नहीं कि एबे जतकी रिमोट थिले कि दुटा थिले तुम्हें से गाड़ी चलाले बेले सिना बाहर रखबो जुटी पारले सीटी तुम्हें बाहर कहीं चाबी धरी बोलबो नहीं कोन बोले आमे बाहर धरले कि भीतर धरले आमर मनोभाव को प्रभु जानुचंती मात्र अनेक लोक एमती अछंती किछि ना किछि सेमान को देखाइबा पई इच्छा लोकों को देखाइबा पई इच्छा प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखे कौन नथिला से नम्र थिले कि नहीं धार्मिक थिले कि नहीं से मरा लोक मान को उठाइले कि नहीं से सृष्टिकर्ता से स्वयं परमेश्वर थिले मात्र से कहले मु किछि नहीं निजको से खाली कले आमर चर्च रे अनेक भाई मान को मध्य प्रभु कौन कले आमर दरिद्र अवस्था को बदलाई अनेक आशीर्वाद करिसंती ना करिसंती कि नहीं करिसंती मतलब एबे आमे का पाखरे केबे बड़पण आमे हेउनु हम काहेकि कारण आमे जीसु को ठारू शिखु यदि पाए तुमर पाखरे किछि थिले भी नथिला परी हुओ वाक्य कहे केमती हुओ नथिला परी हुओ सुना देइछंती मात्र आमे नथिला परी अछि हमकु अनेक भाई मान को मधरे गाड़ी देइछंती कि नहीं देइछंती एबे से गाड़ी फोटो गोटे प्रिंट करे कि ना कपाल रे बांधी बोलछु कि हम ना कीटा किछि नाही ना नथिला परिया काम अछि इबे लेखा गला यीशु ख्रीष्ट कोन कले निजकु से शून्य कले तापरे पुणी मनुष्य भाबरे देखा जाय मृत्यु पर्यंत से मनुष्य नथिले मात्र मनुष्य पर देखा गले नै कि गोटे परमेश्वर ही के ना मनुष्य रूप नेबाटा केते बड़ कथा हमको तो के कहबे प्रजापति टिके 3 सप्ताह हुओ बोले हमको केंती लागबो हां हमको कोई थानते कुकुर टिके हुओ हां बोलबो हमें बेले बेले से पूर्व पुरुष मन हमर कहउतिले कि नहीं तू मोले कुकुर बोलिया जन्म दिबु रे तू जेंती तोर कथा वार्ता जेंती अछि एलो जे तू जेंती पार्टी करू तू मरी गले कार घर जन्म गले कुत्री परिया गति भयंकर कहउतिले तांगर अभिशाप गुडी को जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मरला का काय अभिशाप बोला न लागी थांता ये सब अभिशाप गुडी को हमको जत्ती लोग अभिशाप देले से सब अभिशाप को प्रभु कौन कले आशीर्वाद से परिणत प्रभु गौरव इठी से कौन कले मनुष्य ही गले मनुष्य हेबा मते पसंद से कले बेले बेले पास्टर माने रांदारी मिसा हेउछु रांदारी होनु कि रांदारी मिसा हेबा करूछि बेले बेले झाड़ू वाला मिसा हेबु आमे नले हमको कोन पोजीशन दरकार कि नहीं झाड़ू मान करी हेबो एटा बिंचाई मान हेबो आमे जदि सेमती भाबा परि हेले हमर भाई मान दरी बिंचाई थानते दरी फोल्ड करि थानते ठीक अछि बिंचाडे बेले सिना आमे ठीक से आसी परनु मात्र काडला बेले हमर भाई मान काडछन काहे कि एटा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର स्वभाव हमर भितरे अछि मु प्रभु को धन्यवाद दे देखंतु नम्र करबारो यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जीवन रे कोन हैला आपण माने पढबे लेखा जाउछि तळकु पढंतु
ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ହଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ନିଜକୁ ସେ ନମ୍ର କଲେ, ଅବନତ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତିଶୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଉନ୍ନତ କଲେ। ନମ୍ର ହେଲେ କଣ ମିଳିବ? କଣ ମିଳିବ? ସେ ବଢେଇ ହେବ ନାଇଁ କି? ସାନ ଲୋକର ବଡ ଲୋକର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗବ, ଆଉ ସାନ ଲୋକ ପୁଣି ମାଇନ ମିଳିବ। ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବଡ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗବ ଆଉ ସାନ ଲୋକକୁ ମାଇନ ମିଳିବ। ବୋଲେ ଯେତିକି ବଡ ଦେଖା ହେବେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡିଯିବେ, ଯେ ନିଜକୁ ସାନ କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେବ? ବଡ ହେବ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେବ? ବଡ ହେବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ କଣ କଲେ? ନତ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ଉନ୍ନତ କଲେ। ଇତିହାସରେ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାଙ୍କର। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ନାମ କୋଉ ନାମ ଅଛି ଯୋଉ ନାମରେ କି ଭୂତ ପଳାଏ? ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ନାମ କୋଉ ନାମ ଅଛି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି? ଅଛି କି? ଅଛି? ଏମିତି ନାମ କୋଉଟା ଅଛି ସେ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଦୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଅଛି? କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୋଧେ କାବା ପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ବୋଲେ ହଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୁକୁ ନା ମାନଥିବ। ଜାଣିଛ କି? ପାଟି କରି ଟିକେ କହିଲେ କାଁ ହେବ? ଆଗରେ ସିନା ଭାଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଖାଉଥିଲୁ, ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ସତ କି ନାଇଁ? କୁଡିଆ ଖାଉଥିଲୁ, ତମନା ମିର୍ଚ କହୁଥିଲୁ। ଆଜି ମିଶା ଯଦି ଲୁଚି ଲୁଚି କୁକୁଟି ଖାଉଛୁ ବୋଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେବା, ନହେଲେ ଡବଲ ମାର୍ଟ। ଡବଲ ମାର୍ଟ ବୋଲି ବୁଝଛ? ବୁଝଛ? 2 ଗୁଣ ନର୍କ ବୋଲେ କଣ? ଯଦି ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣି ପାପ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ମାତ୍ର ଜାଣି ଜାଣି ପାପ କଲା ଲୋକ ଡବଲ ମାର୍ଟ ବୋଲେ ଏ ବାପା ଜड़ा लात मारले गाय केंदी लागू हमर जौन को सिंगा तुलले बाबड़ा हाथ भूली जाऊ। जड़ा लात हेले सिंगल लात हेले तो मैं ओदरी जाएबो, जड़ा लात हेले नहीं भाबन तू गोटे कथा। से प्रभु को कान खजाइला पुरी काम हमें आर करबा नहीं रिसा हेले जानबार दे। ये लेखा जाउची प्रभु कौन कले? यीशु ख्रीष्ट को से उन्नत आमको मध्य से उन्नत करने चाहते। केतेबेले से करबे? आमे निजको नत करिबार। जदि नम्र हेबु से कौन करबे? आमको उन्नत नम्र हेले से आमको आशीर्वाद करबे। जेतिकी वर्षा जदि मारबो, वर्षा दिन देखिचंती पानी कुबाट जीवो, कुबाट पानी बेसी जीवो भाई गोड़ाणी आड़े आका नहीं से गोड़ाणी आड़े कार जमी थिले पानी भयबा पड़बो कि नहीं नहीं आराम से टमाटर आड़े पानी चापुथिबो, मक्का बाड़े पानी चापुथिबो। से ढेपे थिला लोग देखी कि ना की खिदरी बहुत खिदरी से मान पूरा रिसा ही जाउथिबे। तुम ठाने बढ़िया पानी देबाक न पड़ेनी। आमर घर देखंतु बोली ढेपे बांधलो तुम्हें तुमर बाड़ कुट पानी आइबो नहीं नहीं आमे सब क्षेत्र देखा है बार की एबे आखि देखा बेटा कि नहीं लोग देखबे कि नहीं कोन देखबे कि नहीं ना को देखबे कि नहीं ना किडनी टिके देखंतु बोली बेटी बाहर करबार की ना कोन ए किडनी कार बेटी बाहर करबा जोटा देखबा कथा लोक देखबे मात्र परमेश्वर कोन आमठार देखबा पाई जाउ छ सेटा सबुठारु बड़ विषय। प्रिय भाई भणी मान यीशु ख्रीष्ट कौन कले? निजको नम्र कले आ परमेश्वर तांको एमिति उन्नत कले। बहुत लोक किछि खाई नांती बोधे आज फास्टिंग बारंबार हाउली आसुची घरे कहूची ना घरे प्रार्थना करि पारंतु नले वाक्य सुनी पारबे ना बसी हेबो नै सबु जगार बसी हेबो इटी बसबाटा सहज नाही। एबे आमे प्रचार करबो खाली हाउली जदि पाड़बो बोले सामनार लोक केते पवन जीव भाबो हां फेन लगाइबा पड़बो कि जौन भाई निजे को केते पवन जीव। एथि खातु पानी फाणी यथेष्ट पिंतु प्रार्थना सहित गोटे जो गले भी गोटे 10 अध घंटा पूर्व घर को आसतु गोटे प्रभु सहित गोटे प्रार्थना करी प्रभु आज मुझे तुम ठार शुणी शिखी यही मनोभाव नहीं कि आपण मैंने आसतु निश्चित भाव में परमेश्वर आमको से कथबार्ता हे प्रभुंर गौरव हो। देखु यीशु ख्रीष्ट कौन कले? निजको उन्नत कले आउ परमेश्वर कौन कले? उन्नत कले। आम उन्नत होइछु आमे प्रभु को पाइबा दिन ठारू आमे सेमतिया गाउछु ना उन्नत होइछु? उन्नत होइछु। केमती उन्नत हेलु? हां
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ମିଶା ତୁମର ପରି ନମ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ନିଜକୁ ନତ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଲେଭେଲରେ ଅଛୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ନମ୍ର ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମରେ ସ୍ୱର୍ଗର କବାଟ ଖୋଲୁ। ତାଙ୍କର ନାମ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ବିନା ଗୋଟେ ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ତ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆକା ଏ କାମ ହେବ ବୋଲା ବୋଲି ଲୋକ ଜଗନ୍ତୁ। ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆକା ଏଇଟା ହେବ, ସେ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଆକା ଏ କାମ ହେବ, ଏମିତି ଉନ୍ନତ କରିବେ ନାଇଁ କି। ଯଦି ଖଟା କରବାର ଅଛି, ଆମର ହାତ ବିରି ହେଲେ ସିଝିବ ନାଇଁ, କାକ ଜଗବାର ଭାଗ୍ୟରଥୀ ଭାଇ ଆସିଲେ ସେ ଖଟାଟା କେମିତି ହେବ। ଗୋଟେ ଥର ଖଟା ବନାଇଥିଲେ ମୋ ମନେ ଅଛି। ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ କିଛି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମୋର ନା ଦୁନିଆରେ ଫେମସ ଭାଇ ଯୋଉ ଜେନେମା ନାଇଁ କି, ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଫେମସ ହେଇଗଲା ସେ ଝିଅ। ଆହୁରି ମୁଁ ସେ ଝିଅର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇବେ, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ। ଆହୁରି ସବୁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆମର ପ୍ରଭୁ। କେମିତି ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ, ତୁମକୁ 2ଟା ଗାଡି ହେଲା, 3ଟା ଗାଡି ହେଲା, ସୁନା ଅଛି, ଭଲ ଘର ହେଲା, ଲୋକମାନେ କହିବେ, ପ୍ରଶଂସା କଲାବେଳେ ଆମେ କହିପାରୁଛି। ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ରହିବା, ଏତେ ଦିନ ଭୋଗ କରିବା କଥା, ଆମର ନେବାଟା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ନଥିଲା ଲୋକ ଯେମିତି ଆମେ ଥିଲା ଲୋକ ବି ସେମିତି ଆକା କିଛି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନମ୍ର ଯଦି ଆମେ କରିବୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢେଇବି। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ମିଳୁନାହିଁ, ମୁଁ ପଢୁଛି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରେ। କଣ ଲେଖାଗଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଣ କର? ନତ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କେମିତି ହସ୍ତ? ହସ୍ତ ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ? କିଏ ବି କହିବେ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବୁଝୁଛ? ହସ୍ତ ବୋଲେ ହାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ଅଛୁ, ଆମେ ବୁଝିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ହସ୍ତ ବୋଲେ ହାତ। ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଅଛି, ମାତ୍ର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ କାହାର ପାଖରେ ନାହିଁ। ବଳବନ୍ତ ବୋଲେ ବଳବାନ ହସ୍ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ବଳବାନ ହସ୍ତ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦୁନିଆର ସବୁ ହାତ ଆମକୁ ଚାପିକିନା ତଳେ ରଖିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବାନ ହସ୍ତ ଆମକୁ କଣ କରିବ? ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନତ କର। କେତେବେଳେ ସେ ଉଠାଇବେ? ଯଥା ସମୟରେ। ଯଥା ସମୟ। ଯଥା ସମୟ ବୋଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା କଥା ସେ କରିବେ। ଟାଇମ ଆଇବ ନାଇଁ କି? ଟାଇମ ଆଇବ, ଆମକୁ ଭଲ ଘର ହେବ ନାଇଁ କି? ଆମର ତ ଖରାପ ଘର କାହାର ବି ନାହିଁ। କାହାର ଖରାପ ଘର ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଘର ହେଇଗଲାଣି। ସମୟ ଆଇବ, ଆଜି ଆମେ ଘରର କୌଣସି ଭୁଲ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ କି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ତଳେ ଯାଇଛୁ। ସମୟ ଆସିବ, ଯଥା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଉନ୍ନତ। ଆମର କାମ କଣ? ଉନ୍ନତ କର 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 ବୋଲବାଟା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଆମେ ନତ କରିବା।
ନିଜକୁ ନତ କଲେ ଯଥା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଯଥା ସମୟରେ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ତରତର ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ, ତରତର ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ଯଥା ସମୟ ବୋଲେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆମକୁ କଣ? ଜଣେ ମା 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପାଖରେ ବସାଇକିନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କାନ୍ଦ। କଣ ପାଇଁ ମା କାନ୍ଦୁଛ? ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି କି? କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ବୋଲିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏ ଝିଅ ପାଇଁ କେମିତି ବର ମିଳିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ବୋଲିକିନା ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପାଇଁ ବର ଦରକାର କି? ହଁ, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢାଇବ, କୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଟା ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ସେଟା ହେବ। ଏ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ବର କେମିତିଟା ମିଳିବ, ମଦୁଆ ମଦିଟା ମିଳିଲେ ଚପି ପକାଇବ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ଗେପ୍ ଅଛି। କୋଉଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏ ବିକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କି ନାଇଁ ମୋର ପାଇଁ କାର ହେଲା, ଏ ବିକ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାयर ଗୋଟେ କେମିତି ଆଣିବି? ଏଟା ସେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାयर ବୁଲାଇବା ସମୟ। ଆହୁରି କେତେଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ମା ବାପା ଥିବେ, ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣି ଦେଇଥିବେ। ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ବାପା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡାଇବ ନାହିଁ। ପାଇଲା ବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ପାଇବୁ, ଆହୁରି ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇ ତାକୁ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିକିନା ସେମିତି କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ମା ବାପା କେତେବେଳେ ହାର ମାନିକିନା ମୋବାଇଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବେଶୀ ଜିଦି କରିବ, ସେ କାନ୍ଦବ ଶୋଇକିନା ଗର ଗରି ହାତ ଗୋଡ ଫିଙ୍ଗିକିନା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ମା ବାପା ବିଜାର ହେଇକିନା କଣ କରିବି? ଆଉ ବୁଝାରେ ତ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମୋର କାମ ହେଉନାହିଁ, ଥାଲି ମାଞ୍ଜି ହେଉନାହିଁ, ଗିନା ମାଞ୍ଜି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ଦେଇଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତେବେଳେ ଦେବେ? ନ ଖାଇଲେ। ପିଲା ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଖି ଯାଉଥିବ। ସେ କେମିତି କରିବି? ଏ ତ ଖାଉ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ହେଲେ ଦେଖାଇବି ଗୋଟେ 2-3 ଟଙ୍କା থেকে ଅଧିକା ଖାଉ, ଦେହ ହେଲେ ଭଲ ହଉ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବେ। ତୃତୀୟରେ କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେବେ? ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରି ହେଲେ ମା ବାପା ଶୋଇଦେବେ, ପୁଣି ସେ ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବେ। ସେ କଣ କଣ ଦେଖି ପୁଣି ଶୋଉଛି କି ରାତି ଯାକ ଅଛି କାହାକୁ ଜଣା। ଆହୁରି ଆମେ ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛୁ, ଏମିତି ଆମେ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ଯେ ଆମର ପୁଅକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବୁ, ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବୁ, ସେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛି ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ସେ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଯାକୁବ 4:6 ଲେଖାଗଲା ଯେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କହିଲେ କଣ? 2 ତିମୋଥୀ 2:1 ଲେଖାଗଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ବଳ ଦେବ। ଦୁର୍ବଳ ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଉଠାଇବ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବୁ, ନିକି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ କି ନାଇଁ? କଣ ବୋଲି? ମୋ ବଳ ମତେ ଛାଡି ଗଲେ ବି ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ ଉଠାଇବ। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଉଠାଇବ? ଗୀତ ଗାଇବା ଭୟଙ୍କର ଗାଇବ, ଆମର କଣ୍ଠ ଭଲ, ଟିକେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ଗାଇବ। ଆମେ ନମ୍ର ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ନମ୍ର କରେ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ ଯୋଉଟା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ସେ କଣ କରିବେ? ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ, ତୁମେ କଣ କର? ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ କାହା ଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି?
ଅନେକ ସମୟରେ କହିବେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହିବେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ସେ ଭାଇ ଆକା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଆକା ସେ ଗଲା ସପ୍ତାହ ଯାଇନଥିଲେ, ମୁଇଁ ମିଶା ଆଜି ଯିବି ନା ଏନି ବୋଲଲା ବୋଲି। କେଉଁ ଭାଇକୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛୁ? କେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଆଦର୍ଶ? ପାଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଦର୍ଶ କିଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ତାପରେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 10:17 ଲେଖାଗଲା ଯେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଚାକୁ ସେ ଶୁଣିବେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଚା ବୋଲି କ'ଣ? ଅନୁରୋଧକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଶୁଣିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନିଜକୁ ନମ୍ର। ନିଜକୁ ନମ୍ର ବୋଲି କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲବାଟା କି? ଦୂରରୁ ନମସ୍କାର କରବାଟା କି? ନିଜକୁ ନମ୍ର କରବାଟା କ'ଣଟା? ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୁଖରେ ଯୋଉଟା ଭିତରେ ସେଇଟା। ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଖାଲି କଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆସିବ, ସେଇଠି ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେ ନେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା।